Scroll lang ka. Analog input. Check. Ikaw pat. Check ni mo. Tapos pag minus mo na, password mo na. Toto, check. 2, check. 1, check. 3, check. Minus lang ka. Yes. Okay, na-cancel. Wala na. Wala na. Tama oras to. Pwede ba ni kung kano na, sir? Dito rin ninyo. Bata ka balogay, basig i-disable ko lang kulan sana. Dire? Oo. Kaya kung... Ay, ikaw na lang, siguro, balik na lang to. Ha? Balik na lang. Di ba, para magagamit ko sa ikon. Hindi ko mapalong, ako na lang itang tahon. Sige. Kung mag-shut-off, para magagamit mo, yung muna itong tanggalon. Sige. Ay, para ma-monitor po na mo. Sige. Sa number 3, video 120. Okay. Check. Cancel. Okay.